अक्टोबर तालनि फाइनि बस्कांनि 30 सालमारि अंखा राष्ट्रीय एकता दिवस आबनो रोखसावै तिनि अक्टोबर तालनि 24 सालमारि फार्स्टल फुंजराव एडिनगर पुलिस खलाव पुलिस रंनि जुदा जुदा यूनिट तै पुलिस रंनि सेबक ख्लायनाय सिख्ला सिख्लि रंनि बिसिङाव बाइसाइकेल रैली ख्लायजाखा बाइसाइकेल रैली आगुरिनि गोरों गोरों थायो बेरायबायमानि याग्ल आस्ताबल थोंखलाव थांगै बाइखा अरेली ख्लायमुगाव मानजागैखा नारवाय अंगै त्रिपुरा पुलिस नि एसपी मानिक दास IGTSR KD माराक SP NPS कल्लोल राय SP SCRB फ्रांसिस डारलं खबुई गुबुनी जुदा जुदा पुलिस नि तांफांग्र आज के रैली रन फॉर यूनिटी ऑन द ओकेजन ऑफ एकता दिवस যেটা সেলিব্রেট হবে 31 অক্টোবরে সেই কারণে আজকে ত্রিপুরা পুলিশ তরফ থেকে আমাদের সাইকেল র্যালি আয়োজন করা হয়েছে ফ্রম মনোরঞ্জন স্টেডিয়াম এডিনগর থেকে আস্তাবল যেটা আমরা বলি বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম। এখানে অ্যারাউন্ড অনেক পার্টিসিপেন্ট আছে, ত্রিপুরা পুলিশের আছে এবং বিভিন্ন এনজিওস আছে, সাইকেল যে এনজিওস সাইকেলথন বলে তারা ওনারাও আছেন এবং বাচ্চারাও আছেন এখানে এবং মেয়েরাও আছে এখানে। এভরিওয়ান ইজ পার্টিসিপেটিং উইথ ফুল এনথুসিয়াজম। এখানে খুবই সবাই আনন্দিত, খুব হাসি খুশি সবাই আছে, সবাই হাই স্পিরিটে আছে এই সেলিব্রেট একতা দিবসের সেলিব্রেশনের জন্য।